देवदूत नहीं देवदूत नाही सहाय नहीं केही सहाय नाही केही अनुताप पूर्ण अनुतापपूर्ण नयन जलरे नयन जलरे जाओ आमे आगेई कृष्णर गुरु भारे प्रभुଙ୍କ तनु होई दुर्बल पदस्खलन होई पथरे यीशु पतित हेले रस्तर घर्षणे प्रस्तर घर्षणे रकत बहिला रक्त बहिला की असह्य जंत्रणा जंत्रणा रस्तर घर्षणे प्रस्तर घर्षणे रकत बहिला रक्त बहिला की असह्य जंत्रणा असह्य जंत्रणा बांधव नाही बांधव नाही देवदूत नाही देवदूत नाही सहाय नाही केही अनुताप पूर्ण नयन जलरे जाओ आमे आगेई तृतीय स्थान प्रभु जीशु प्रथम थर क्रूस धन्यवाद अर्पण କରୁଛୁ कारण तुम्हें तुम्हारा अपने शरीर को दान କରିଅଛ। ईसाय 53 अध्याय 5 पद मात्र से आममानक अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले ओ आममानक अपराध निमंते चूर्ण विचूर्ण हेले आममानकर शांतिजनक शास्ति ताहांक उपरे वर्तिला ओ ताहांक प्रहार रे आमे माने सुस्थ हेलु। प्रभुंकर वाक्य। परमेश्वर को धन्यवाद। जीशु भारी क्रूस धरी जाऊ जाऊ पथ मध्य अति दुर्बल होई पड़ी गले क्रूस ताहांक उपरे माड़ी बसिला क्रूस भारर चापर जीशुंक श्वासरोध हेला तथापि निष्ठुर सिपाही मैंने ताहांक प्रति दया हेला नहीं। प्रार्थना। हे मोर प्रियतम जीशु मोर पाप ही तुमर यही पतनर कारण मु ताहा लागी अनुताप करुअछि पुनर्बार पापरे न पड़िबा को मते अनुग्रह कर प्रभु तुमको आउ केबे एते कष्ट देबी नहीं। प्रभुंकर प्रार्थना। हे आम्भମାନଙ୍କୁ सर्वशक्ता तुम्हारा पूजित तुम्हारा राज्य सूर्य परिसर करे से परिमतरे तुम्हारे इच्छा पुण्य हो। नमस्ते मारिया अनुग्रह पुण्य प्रभु तुम्हारी संगरे नारी गणक मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भ फल जीशु। धन्यत्रिकों का स्तुति पिता पुत्र पवित्र आत्मा को गौरवान्वित होवन्तु। प्रभु आम्भमान कृपा करो। कृष्ण आम्भमान कृपा करो। मूर्ति विश्वात्मा परमेश्वर कृपा शांति विश्राम पाउँछु। पथे क्रंदती जननी सह हेला पुत्रंकर भेट बेलने तर भेदिला सदृश अवश्य व्यथितरे तुमे असह्य ଆମର ବେଦନା ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ
ଅସହ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ମନର ବେଦନା ମନର ବେଦନା ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ଏହାର ଅଗାଧ ଗଭୀରତା ପ୍ରତି ଧାରଣା ନାହିଁ କାହାର ଏହି ବେଦନାରେ ପାପ ଫଳୁତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରନ୍ଦସୀ ଜନନୀ କ୍ରନ୍ଦସୀ ଜନନୀ ସହ ହେଲା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଭେଟ ମିଳନେ ସ୍ୱର ଭେଦିଲା ସଦୃଶ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତରେ ତୁମ ଏ ଅସହ୍ୟ ମନର ବେଦନା ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ତୁମ ଏ ଅସହ୍ୟ ମନର ବେଦନା ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ଏହାର ଅଗାଧ ଗଭୀରତା ପ୍ରତି ଧାରଣା ନାହିଁ କାହାର ଏହି ବେଦନାରେ ପାପ କଳୁଷମ ମାର୍ଜନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ମାତା ମାରିଆଙ୍କୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। हे प्रभु यीशु तो आराधना करत धन्यवाद अर्पण करत ଯୋହନ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁରୁଷ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ କ୍ଲେପାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ଓ ମଗ୍ଦଲେନା ମରିୟମ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭାରି କୃଷ ଧରି ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ପଛ ପଛରେ ନିଜ ଦୁଃଖିତା ମାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଯୀଶୁ ଓ ମାରିଆ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ମା ପୁଅର ଏ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେପରି ଛୁଟିଟିଏ ଗଳିଗଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମାତାଙ୍କ ନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଲାଗି ମୋର ହୃଦୟ ଗଭୀର ଅନୁତାପ ସଂସାର କର।